أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله وصلاة الله وسلامه على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم ذكر قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Walasa an balima lajɛlikɛlaw an balima lamɛnnikɛlaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka foli ye ka aw bɛɛ lajɛlen fo ni kisi ka foli ye. Walasa nin wajulu famko ɲuman Ala ka di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma. Nin an ka wajulu foli wagati ye Alahu Taala ka diinɛ dɛmɛni jaati kama. Walasa nin ye ladilikan ye, nin ye hakilijigi ye k'a di diɲɛden bɛɛ lajɛlen ma. O ladilikan o ye mun ye? Ala ba a bɛ kuma an ye kuranɛ kɔnɔ a ko cogo di? Ko an kana sɔn ka an yɛrɛ bila ko la ko min tɛ kɛ hɛrɛ ye anw yɛrɛ ma. Walasa o ladilikan o ye mun ye? N'o de ye ko min bɛ ka tɛmɛ Ala ba ka dugukolo kan. Ko min sabula Ala ba ko wala kɛti kɛrami bɛni adama. Ala ko ale ye adamaden dan ka bonya. Donc adamaden yɛrɛ kana k'a dɔn ko Ala ba de y'a dan ka bonya, a kana ka Ala ba bato. Ala ba a bɛ kuma an ye tuguni kuranɛ kɔnɔ a ko ya hayuwan nas, ko ya aw adamadenw itaku a ye siran rabbakum adaba alayya. An bɛ na silamɛw Ala ɲɛ siranya dɔgɔ la bi. Maa min bɛ siran Ala ɲɛ hakika la o maaw ka dɔgɔ bi diɲɛlatigɛ kɔnɔ. N m'a fɔ Ala ɲɛ siran maaw tɛ yen ka dɔgɔ. Sabula Ala ba ko inna akramakum indallahi atqakum. Ko ale Ala ka maaba ye maa min bɛ siran ale Alahu subhanahu wa taala ye. Belebele. Walasa an ka bi ladilikan o ye mun ye? O ye WhatsApp. O ye yani YouTube, o ye yani Google. O lasiriw la o kɔnɔna na sabula Ala ko ni Ala n tɛ n ka jɔn su ni n ka kɛ walejugu kan. Mais n'i y'a lajɛ bi funanŋɛniw de bɛ ka Ala ba kota bi Ala ka dugukolo kan. Ni Ala bɛ kuma a bɛ kuma an bɛɛ lajɛlen de fɛ. Ala ko ya ayyuhan nas, ko ya aw adamaden, ko ittaqu a ye siran rabbakum adaba alayya. Ni Ala bɛ kuma a bɛ kuma n'an bɛɛ lajɛlen ye. Donc o la sa ni lasirikan a kana don aw tulo fankelen fɛ ni ka bɔ aw tulo fan dɔw fɛ. Sabula Ala ba mako bɛ maa min na, maa min bɛ ka ale Alahu Taala ka kumakanw yamaruya. O la sa o lasiri ni o ladilikan k'a di le monde entier bɛɛ t'u ma. K'a fara karamɔgɔ na ustaz na dɔnnibaga na suku na muhadamu na kalifaw. Ni lasiri bɛ se mumini bɛɛ a bɛɛ t'u diɲɛ bɛɛ lajɛlen o de ye mun ye? O de ye WhatsApp. WhatsApp an b'a fɔ bɛɛ t'u ɲɛna a ye WhatsApp kɛ ni ka Ala ko kɛnɛ. A ye WhatsApp ta ni ka kɛ ka Ala ka diinɛw dɛmɛ. A kana ta ni ka kɛ baro fufɔ ye. Sabula Ala ko wala ko jinɛ ni adamadenw ni Ala ye aw dan kana ni Ala bato. Donc ni an nana dugukolo kan Ala ba y'i dan k'i na dugukolo kan k'i bɛ na ale Ala bato. O batoli na i kana ka dɔn ko fɛn dɔ ka di ne ka Ala ye, fɛn dɔ ka bon ni ka Ala ye. O de ye mun ye? O de ye walejugu kɛ. O walejugu ye mun ye? Min de cayara bi an y'a sɛgɛsɛgɛ ni k'a lajɛ maa min bɛ ka WhatsApp kɛ ka Ala ko kɛ n'a ye o maaw ka dɔgɔ. An kana an yɛrɛ bila walejugu la, walejugu min bɛ taa an ye jahanama kɔnɔ. Sabula Ala ba ko inna Allaha la ya'muru bil fahsha'i. Mais an kɔrɔw n'an dɔgɔw bɛ k'o yɛrɛ su k'o yɛrɛ bila walejugu kɛ la n'o de ye mun ye? O de ye WhatsApp.
n'a y'a lajɛ bi maa min bɛ ka whatsapp kɛ ni ka ala ko kɛ n'a ye ni ka youtube kɛ ni ka ala ko kɛ n'a ye ni ka google kɛ ni ka ala ko kɛ n'a ye n'i y'a lajɛ bi an maaw ka dɔgɔ min bɛ ka ala ko kɛ n'a ye surtout les jeunes aw min fanga b'a aw la ka kojugu bɛɛ lajɛlen kɛ aw ma sɔn ka alaba ka diinɛ dɛmɛ k'i si bɛɛ kɛ yani naganaga video ani alakota video k'i si bɛɛ kɛ o la ka sunɔgɔ fo minuit 1h du matin k'a sɔrɔ ni 1h sera 2h du matin alaba bɛ jigin ka na sankolo foro la k'a fɔ n ka jɔn jumɛn de b'i dama kasi ni ala ma n b'a ka dugawu jaabi mais n'i ma wuli ka ala ko baara kɛ i tɛ se ka ala ko dɔn donc o lasiri ye mun ye les jeunes aw min bɛ whatsapp dayɛlɛ la an b'a ɲini aw fɛ a ka ta ka ala ko baara kɛ n'a ye a ka n ko a tɛ saratu tigɛ fo a da ka se ka bɛɛ lajɛlen kan sabula ala ba ma aw dan kulonkɛ kama la ala ma dan kulonkɛ kama a ma ci kan ka na baroba kɛ a ye ala ka dugukolo kan a y'an ci kun dɔ de kosɔn ko an ka na ale ala bato donc k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye min de ye halaki ani taaciyɛn kɔ dɛ o de y'an dɔgɔcɛ n'an kɔrɔmuso ye sabula jogo tiɲɛna ni jogo tiɲɛna ka ban foyi si tɛ se ka ɲa la foyi si tɛ se ka ɲa ni jogo tiɲɛna o la sa ni lasiri an b'a di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma whatsapp a ye whatsapp kɛ ka ala ko kɛ dɛ a ye whatsapp kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ ka ala ka diinɛ kɔrɔta ba belebele a ye whatsapp kɛ ka ala ko kɛ dɛ a kana whatsapp kɛ ka kɛ baro fufɔkɛla ye la hakɛ sa o man ɲi baroba yɛrɛ man ɲi baroba a man ɲi o bɛ kɛ hijabu ye ka don e ni ala ba cɛ baro caman ba baro n ko baro fufalaki n ka mɔ di ma mais ka ala ko kɛ ka kira ko kɛ maaw dɔw bɛ olu yɛrɛ fari faga la pewu k'i kɛ daga sunɔgɔ ye kana perese sunɔgɔba min na an karamɔgɔ bayisa bɛ fɔ an ye olu ko jɔn o jɔn i tɛ ala ko kɛra sufɛ i bɛ ka sunɔgɔba de kɛ k'i kana perese ko sunɔgɔba dɔ bɛ na n'o don tɛ bari la i bɛ sunɔgɔ kɛ sa fo ka diɲɛ wuli se walasa nin ladilikan a kana don aw kulo fankelen fɛ ni ka bɔ aw kulo fan dɔw fɛ sabula ala ye diinɛ ni adamaden dan kana an kana ani ala ba bato ka an yɛrɛ dɔgɔya ala ba ye k'an yɛrɛ madarafa k'an yɛrɛ to ala ba bolo mais n'aw y'a si bɛɛ kɛ yani naganaga video filɛli la youtube kan naganaga video filɛliw la facebook kan naganaga video filɛli yani whatsapp kan an ka dɔn a bɛ ko o ko kɛla ala ba a b'a bɛɛ to a ɲama bɛɛ lajɛlen na wa k'a mɛlɛkɛw b'a kɔ a bɛ k'a nɔtɛ mɛlɛkɛw bɛ k'a nɔtɛ a bɛ ka baara min kɛ ala ba ka dugukolo kan donc dès maintenant a ye nimisa ka bɔ a ka jogo la aw bɛ ka video a bɛ ka taacɛ min se aw yɛrɛ ma n'o ye o naganaga video filɛliw ye o la sa whatsapp les jeunes a ye whatsapp page dayɛlɛ a k'a kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ a k'a kɛ ka ala ka diinɛ kɔrɔta aw min ye si ye donc o lasiri na o tɛmɛnen kɔ n'an bɔra yen o de ye facebook ye facebook ye fɛn min ye i bɛ se ka ta ka ala ko kɛ i bɛ se ka ta ka kira ko kɛ wa i bɛ se ka ta ka sitana ko kɛ whatsapp fana i bɛ se ka ta ka ala ko kɛ i bɛ se ka ta ka sitana ko kɛ n'a ye ka kira ko kɛ n'a ye youtube google o bɛɛ bɛ tan mais n'i y'a lajɛ bi maa min bɛ ka ta ka ala ko kɛ n'a ye 90% i b'a ye a maaw ka nɔgɔ bon c'est pas joli à voir a caman ye donc aw ka cɛsiri ka ala ko baara kɛ ka aw jija ala ko ma ala b'a fɔ ɲinɛ inna Allah la ya'muru bil fahshat ko ni ala tɛ n ka jɔn su ka kɛ walejugu kan e min bɛ ka naganaga video filɛ ala ba min su ka k'a kan dɛ sitana de y'i malasa ni ka taa n'i ye o sira tɔgɔw fɛ e bɛ ka naganaga video filɛ cogo min na donc a ye nimisa don min na
mɛlɛkɛ Azraïl bɛna cu aw ka dumuni na aw dɛsɛlen tɔlen ka aw da ka dili kan dumuni na sigi foyi tɛ aw ye e min ko e tali yɛrɛ ko e tali b'i ka la vie après la mort diɲɛ ɲɛnɛmaw kɔfɛ i bɛ taa Ala ba sɔrɔ yen Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh